ሰርተው ይልካሉ ፐብሊክም ፖስት ያደርጋሉ እሺ በጣም ነው ደስ የሚሉኝ አገብተሽን የሃጫሉ ባለቤት ፋንቱ ደምሴ ወይንም ኪያ ከተለያየ ምን አደርጋለሁ ሌላ ጥብሳለሁ ከተለያየ ምን አደርጋለሁ ሌላን ጥብሳለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዮ አርከፉኔ ከበጀምተታ ፈርዶፍቶ ተሚቹ ኮልፋ ጅርቱ ናፍጀራዳ ስኒንጀዳ ወሪ ወጂረርተን ወጂናከም ወሪ በረታን በሮም ሲኮናከም ወሪ ኩደለ ማለና ቆረምታ አከማካሚ ቋታ ማጅራ ጀባዳ ብሬ ጎችሲሳ ኤጋ ወሬን ቻለ ከና ፈራውታተን ይሉትን ሰብስክራይብ ጎችማቲ ቻናል ከናታ ስኒንጀዳ ብጩሲ አንስኪ ዱዳን በዴታን ዱሬ ቻናል ሊኮንስ ብጩሲ ቀበና ይጅራ ማለጋ ከነዊሱ ሞሲን ሰብስክራይብ ጎቹ ሞቅ ቪዲዮ ከነስ ላይክ ጎቹ ከጀል ቀብደን ከበጀ ጉዳን ስኒን ጋፈዳ ገለቶማ ገረ ቪዲዮ koyen enjelu adan kun sabiya kamiti fuda ferum ni ada kasakana sabiya kami anta kargem beku garu ni aga kana timarani warro fe kana timarani fuda ni galanu mai office ati garu man khesati argira pula silalera koyen enjelu tiktokin namu marache fitara mitire qalicha mosheki churaf sana tulfate duga rabbi akka kana gala nami famba sura wani godu yumbeku garu salani maleko kanin cabanu do ega samona kana wai qorra chalu wanda nu jeda mara social media rati me wajini na dawan የሃጫሉ ባለቤት ፋንቱ ደምሴ ወይንም ኪያ ሃጫሉ ከሞተ ከ5 ዓመት በኋላ አዲስ የፍቅር ህይወት ልትጀምር ነው መባሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። በአድናቂዎቹ ልብ ውስጥ ለዘላለም ታትሞ የቆየው ወደፊትም እንደተወደደ የሚኖረው ሃጫሉ ከዚህ ዓለም ከተሰናበተ 5 ዓመታት ሆነውታል። ቤተሰቦቹን ሳይሰናበት ህፃን ልጆቹን ሳይጠግባቸው ወጥቶ የቀረው ሃጫሉ አማማቱም እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነ ቀርቷል። እሱን ሳስብ ይጸጽተኛል ትላለች። ሀገሬው በሙሉ የሚሳሳለትን ትልቅ ዘፋኝ አንድ ቀንም አንተ ጀግና ነህ ብዬ ባንደበቴ ተናግሬው አላውቅም። እሱ ጠይቆኝ ያውቃል። በእጅ ያዙት ወርቅ ሆኖብሽ ነው ሲለኝ እኔም አሁንም ትናንትም ለኔ ያው ሃጫሉ ነህ ከዝና ፍቅርህ ይበልጥብኛል እለዋለሁ። ምን አለ አንተ ትችላለህ ጎበዝ ነህ ብዬ በህይወቱ የሚያስደስተውን ምስክርነት ሰጥቼው በነበርም ትላለች። ቢሆንም ግን ብዙዎቻችን አጠገባችን ያለውን ሰው እንደዛ የማለት ልምድም የለንም። ካለፈ በኋላ ልክ እንደ ኪያ የሚያንገበግበን አንድ ታሪክ ይኖረናል። ግን ደግሞ ኪያ ታማኝ ባለቤቱ እንደሆነች እሱንም በማጣቷ
በጣሙን እንደተጎዳች የአደባባይ ሚስጥር ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ከሌላ ሰው ፍቅር ይዟታል። ኧረ እንደውም ልትሞሸር ነው እየተባለ ነው። እንደ አንድ ሰው ሕይወቱን እንደሚመራና የመወሰን ኃላፊነት እንዳለው መብቷ ሊሆን ይችላል። ኤጋ ኩማ አገርተን asirratti warri Hacaaluu Hundeessaa heerumuu fi waan arge jedhamaa jira. Innaa keessayyuu bahamee jaalalleessi namni jedhanii suuraa waan arge suuraa adda addaa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisaa jiranii. Kun immoo yaa dhugaas sobas ta'uu ni danda'a. Baay'ee addii kanas waan itti murtaa'e miti. Yaa wanti tokko yeroo kee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamu baay'ee irratti dubbatama. Wanti sobaas gadhiifamus wanti dhugaas gadhiifamus baay'ee irratti dubbatama. Innaa akkas jedhaa jiranii. Yaa siinii waan kana gootu natti fakkaatu amma sardamtee baay'ee du'a isaatiinis baay'ee miidhamteetti. Innaa mee waan ta'u yoo dhugaateef gara booddeetti waan ta'u waan ilaallu ta'a. ለምንድን ነው ግን አበበ ከፈኔና ሃጫሉ የሰሩት ዘፈን ያልተለቀቀው በሚለው ጉዳይ ላይ ራሱ ምላሽ እንዲሰጠኝ አበበ ከፈኔ እንደገና ጋብዣዋለሁ። ለአቤ ሞቅ አድርጉለት። ጋቤ ወደ መድረኩ ባክ። አቤ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ዓርብ ዕለት ይለቀቃል አለን በጂኒና የዩቲዩብ ቻናል የአንተና ያጫሉ ስራ ሳይለቀቅ ቀረ። ለምንድን ነው አቤን ጠይቅልኝ ስላሉኝ ነው የጠራው። ለምን አልተለቀቀም? እዚህ ጋር ያቃመስ ነው ዘፈን ክሊፑን እንግዲህ ሊለቀቅ የካሚንግ ሱን ፖስተር ምናምን ስለጥፍ ቤተሰቦቹ ኮንታክት አደረጉኝና ያው እነሱ ያው ዘፈኑ እንዳይለቀቅ አይደለም፣ ምክንያቱም ስለኔ ብዙ ነግሯቸዋል እሱ ፍሬንድ እንደሆነ። ግን ኤአይ ነው አይደል እንግዲህ በኤአዩ ጉዳይ ነው። አሁን እሱ ሪል ከሆነ ለኛ ሀዘኑን ያበረታብናል። ብዙ ነው ያወራነው። አረ ለኔ ምን ችግር አለው ማለት እኔ ለሱ መታሰቢያነት ነው እንጂ ምን እሱን አተነው ይል እንዴ ምን ያረግልኛል ምናምን አልኩኝና ችግር የለውም እኔ እንደውም አለቀውም ከነገባው ምናምን አልኳቸው። ያው አሁን በቃ ክሊፑ አይለቀቅ። ክሊፑ ሙዚቃውም አይለቀቅ። ያው የሄደው ሄዷል ማለት ነው። እሱ ወደ ኋላ መሳብ ምክንያቱም በአንድ ሳምንት ብቻ ወደ 40 ነው 50 ሺህ ሰው ነው። መድክ 80 ሺህ ሰው ምናምን አሉ። ዋው አጬ ያው ተወዳጅ ሰው በጣም ነው የሚገርመው። ስለዚህ ለጥያቄያችሁ በቂ መልስ የሰጠ ይመስለኛል። አይለቀቅም። የቤተሰብ የሚበልጥ የለም። ሀዘኑም እነሱ ላይ ነው በረታው። እኛ ብናዝንም ሁሌ እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ ለብዙ ድምፃውያን ሃጫሉ ዜማ በመስጠትም በመግባትም ብዙዎች ጋር ድምፁ አለና እነዛ ዘፈኖች ከመለቀቃቸው በፊት ብታናግሩን ብለዋል። ይሄም ስራ እንግዲህ ለቅምሻ የተለቀቀው እዚሁ ላይ ያበቃና ኤአዩ ሙሉ ዘፈኑም አይለቀቅም። ምክንያቱም የቤተሰብ ፍላጎት መሟላት ስላለበት አሁን በቂ መልስ ያገኛችሁ ይመስለኛል አይደል? ከአውዲዮ ጋር ችግር የለም። ኤአዩ ነው። ኤአዩ እሱን በምስል ማየት ስፔሻሊ ለልጆቹ ነው ያለኝ ሲሳይ። ለልጆቹ በጣም አሪፍ አይሆንም ምን አሉ። በቃ ከነሱ በላይ የለም። ወሳኔው ፋይናል ዲስቲኔሽኑ የነሱ ነው። ኤጋ ኩማ አገርተኒ ስርቢ ሃራ ወይ የራብቹ ሲኩተሜ ገዲፈሜ ቱሬ ስርበ ሀጬቲ እና አበቤ ጃኔው ጅኒኒ ሆጀተኒ እና ሞዲን ገደብጁ ሲራኩቴ ገዲሴ ቱሬ ቲክቶክ ረቲ ባይ ሶሻል ሚዲያ ረበዳ ናና ቱሬ እና ስርቢቺ ሞከ ክሊፒና ከን ገዲፈምኔ ለኒ ቤተሰብኒ ቲማኒ ጅራኒ ኒ ስራኮን ገቦ ባናርጌ እንገዲሱ ጀሌራ በዝርዬ ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ማለት ነው አግብታሉ የኛን አግባን የሚሉ ሴቶች አሉና ለነሱ ሴቶች እረፍት ለመስጠት አገባህ ልታገባ ነውን ወይስ ምንድነው ምላሽ? ብዙ ጊዜ ላይቭ ስትገባ አለ ኮሜንት አላገባህም ካላገባህ እኔን አግባኝ የሚሉ አይታ ታቃልብ ያስባል አይደል? ኮሜንቶቹ ላይ ብዙ ናቸው። ሰርተው ይልካሉ፣ ፓብሊክም ፖስት ያደርጋሉ። እሺ በጣም ነው ደስ የሚሉኝ። እስቲ ሙች በለኝ ለአንዱ ነው መሆን የምትችለው እንዴት ታርግ ነው? ምን ችግር አለው እኮ? አይ በቃ ይሄ እኔ ለሚስትነት መሆን እችላለሁ። ተዘጋጅቻለሁ። ሬዲ ነኝ እና እኔ ትዳር ስለሌለ አንተ ብታገባኝ ብላ መጠየቋ በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ግን ደግሞ የሚባል መልስ አለና ያው ባህል የሚባል ነገር አለ። እኛ ባህላችንን ማክበር አለብን። እውነቱን ለመናገር እዛ ፓብሊክ ላይ ባይሆንና በውስጥ ብጠየቅ ደስ ይለኝ ነበር እንደዚህ አይነት ጥያቄ። እውነቱን ለመናገር ኤቭሪ ሲንግል ዴይ በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ ሜሴጅ ይመጣልኛል። እንደዚህ አይነት ሜሴጆች ሲመጡ በውስጥ ሲሆን ደስ ይልሻል። በቃ ደስ ይላል እኮ የሆነ ነገር የሆነ ከቨር ስታደርጊው ደስ ይላልና በፓብሊክ ሲሆን ግን ትንሽ ለተመልካቹም ለምኑ ጥሩ አይሆንም። ግን
አግብቻለሁም አላገባውም የሚለውን ብዙ ጊዜ አሁን ከዚህ በኋላ ላለመመለስ ዋጥ የሚለው እናረጋና ስለዚህ ያው ዝም ብለ ኮንቴክስቱ ፐብሊክ ላይ ከሚያደርጉ ኢንቦክስ ያርጉ ይመስላል እና ሜሴጅ አርጉ ሰምታችኋል egaa akkuma agartanii Mansuur Jamaal gaafiin ijoolleen shamarran baay'ee dhiyeessaaru fi na fuudhiidhaaf ammas akkuma itti fufee jira inni immoo sooshaal miidiyaa kanarraa hin jaallanne keessoodhaan akkanatu na gaafatanii waan argee bareeduudha jedhaa jira takkatu dura bu'aatii gaafadhaa laa keessoodhaan miseejii na gaafadhaa jedhaar kanaafuu normaali miseejiidha waan argee gaafadhaanii Mansuur fala fideera dhugaa Nagabsishan? lakkoofsi shanii daarektii mashuut godhee 32 kenna lakkoofsa taphataa lakkoofsa 32 32 immoo xiqqoo akkas shawwadee kukuffisee nama maaliyaa diimaa kan uffatuuf kenna inni maaliyaa diimaa uffatu immoo goolee galcha. Kana. Esh. maal Kubaar kaadashin. Eshi maal fuudha kubbaan maal? Nyaata. Waama nyaata moo jedhu? Shan fuudha eshi. 32 malkaan. Eshi. Kan kee garuu turfiidha 33dha. Turfii miti kan kawwate. Turfii miti duwwee Eshi 32 kenna. 32 diimaaf kenna. diimaan immoo arraba. Nannabe mana argadhe. Argatteetti. Egaa kabajamtoota gosoota keenyaa sinin qabnu ajaa'ibaan haala ajaa'ibaatiin deebisteetti kanaaf bor ganama dafiitii ganama sa'aatii 12 walakkaatti ribarraa ka'ii sarpiraayizii addaa yookiin sarpiraayizii. egaa akkuma agartan Dr. Naffiyaad warra isaatii wajjin ta'ee qoosaa akkasii qoosaadhaan tapha akkasii taphataaranii baay'ee namatti tolu dhugaa. Barandaa bultu haati barandatti mana akka hin qabne jireenya akka hin qabne yaa badata haati osoo barandatti meeshaa dhiiraa barandatti duududu. Dhugaa rabbi haadha faaxee hedduu jaalladha. Akkuma ishee jaallattu isa nan beekudha jechuudha. Amma barbaadde oolollee amma barbaadde ol baddaltuu jecha akkana haadhatti baasuu hin qabu. Haadha jechuun bara xinnoo ishee osoo jaalala haadha qabaattee haati faaxee haadha ishee akkana jettee nagarsiisu jechuudha. Haati ofii yeroomtus gaaromtus miidiyaa irratti akkana jedhamtee arrabsamuu qabu. Maaliif ana osoo ta'e osoo haadha koo ta'e maaltu akkanatti dhaga'amu kan beeku waan ta'eef jechuudha. Ijoo amma barbaaddan lolaa garuu deessee haadha Oromoo tokko baastanii akkanatti guddis baddeen hundi camlaaqaa harmuqaa miidha asirratti baasanii haadha deessee Yoonaasin geesse ina rabsisiina baala geesse duwwaa haadha dhadhaachifatti. Egaa dhugaasii jette baay'ee sooshaal miidiyaa irratti Fatiyyaanii fi haati Fatii waan ta'aa turanii agarreerra. Innaa sanarras darbanii jechoota ajaa'ibaan wal arrabsaa turanii keessayyuu ba'anii karaa haadhaatiin haadha walii waan argeetu kan wal arrabsaa turanii. Dhugaadha siinii kanarratti jecha danuu jettee kan kanarratti waan danuu dabaluu hin qabu garuu yaa haati akkas godhamtee arrabsamuu hin qabdu maaliyyuu haati maaliyyuu ta'uu dandeessi akkam callifamee waan hin taaneen haati arrabfamti. Dhugaa walloliisni akkuma jirtu ta'e garuu arrabni karaa haadhaatiin dhufu baay'ee ajaa'iba. Egaa biriyoon arrabsinii qabadee dhufee kana fakkaatatti bohaartanitti bashannantanitti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti like subscribe godhaa eegaa siniin jedha galatooma.